this reception area of Campus 21. Super ganda guys. Authorized person only. Dami lang red, black label. Then may ara sila nga pabo. Do original na pabo yun. Original ganyan. Original wild pabo siguro niyo. This is a wild pabo. Original daw. Ini. Original oh. Original pabo. Tapos may mga wild boar. Display mga galingan sa uno. So aras lang may mga contact number. Strictly outside, food and drinks allowed in the Rafaela Mill. Rafaela Mill gali ni. Ari ilang mga contact number. Ay hindi. Contact number gali niya sa mga kon. Ari lang nga travel oh. Today. Luar nila siya sa ubos. So. Oh. May ganito gina sa ubos pa ko. Wow. The big. Ari lang canteen. Ilang kantin lapad daw kwan. Lapad la kantin daw kwan nila nga kantin. Daw inasal. Which way you go? Go! Let's go. Daddy, let's go. Mga kwan mga kabayo. Hari kami sa Happy Holidays. Happy Holidays. Rafaela Mill. Plastic. Madunot, hindi madunot, basurahan. That is trash can, yaks. May ari sila diri nga bilen. Papa Jesus to. So ari lang cabin A. Ari no la cabin. Yes. Ito sa likod. We're in the back door. So ari di ang ilang second floor. Spoken here. So man ang ilang second floor. Puro mga kahoy. Mga kahoy ang ilagdan. Wow. So worth it. So ari na kami sa babaw. Number 5. So number 5. May mga beer pa, may mga bowl pa. Cabin 5. Ayan ang number 5. So cabin 5 plus 5. So ito na siya. Uy. Parang nabuksan na. Okay, surprise! Wow! Super lucky. Ayan guys, super lucky. Mukad sa amin ng super lucky room. Ayan. So, is the ilaw. This is the ilaw. Tapos, this is the cabinet. This is
Me. Ah, this is me. Oh. So, ito siya. Wow, the electric fan. This is the other light. Okay. Number 3. So ito yung room nila. Worth 3,000 pesos. Ayan. May dalawang bed. Ayan. Tapos may isang power baby. So, kung makikita mo dito. So, this is the room. Number 5. Dito sila. Daddy, come on. Come on. This is our room. So, ito yung labas niya dito sa terrace nila. Ayan. Ito yung mga pantay. Hindi, no, bibi, mahulog ka na, no. Go to our room. So, ito yung makikita mo.